Ljeto zna biti jako teško za naše biljke. Vrućine koje traju danima ili čak sedmicama mogu ozbiljno usporiti rast paradajza, paprika, boranije i ostalog povrća. Paradajz, na primjer, dobro podnosi temperature do oko 30 stepeni Celzija, ali kad pređu 35, njegov rast se usporava, cvjetovi opadaju, a plodovi se ne razvijaju kako treba. Paprike i mahune su slične. Kad temperatura pređe 32-33 stepena, one prestaju rasti i daju manje plodova. Također, visoke temperature smanjuju oplodnju cvjetova i povećavaju stres biljke, pa moramo pronaći pravi način da ih zaštitimo. Jedan od načina da zaštitimo biljke od prevelike vrućine je malčiranje. Malč može pomoći da tlo zadrži vlagu i time smanji stres biljci. Ipak, s malčem treba jedna doza opreznosti. Debeli sloj, naročito svježe trave ili drugog vlažnog materijala, može biti dvosjekli mač za biljke. Također, malč štiti samo korijen, ali ne može stabljiku biljke od direktnog sunca i visokih temperatura. Zato malč nije kompletno rješenje, nego samo dio zaštite. Najbolji način da zaštitimo biljke od prevelike vrućine jest mreža za zasjenjivanje. Mreža stvara prirodni hlad, ali ostavlja dovoljno svjetla da biljke normalno dišu i rastu. S njom sam lično imao odlične rezultate i kod paradajza, i kod paprika, i kod boranije ove godine, što ću vam i pokazati u nastavku videa. Mreže za zasjenjivanje dolaze u različitim stepenima gustine i zasjenjenosti, od 30%, 50%, 70% do 90%. To znači koliko procenata svjetla mreža blokira. Za paradajz, paprike i mahune najbolje su one od 30 do 50% zasjenjenosti. One smanjuju temperaturu ispod mreže za čak 5 do 10 stepeni Celzijusa, što je ogromna razlika za biljke koje ne vole prejaku toplinu. Ova umjerena zasjenjenost omogućava im da i dalje dobiju dovoljno sunčeve svjetlosti potrebne za cvjetanje i rast plodova. Za povrće koje voli nešto hladnije uslove može se koristiti i mreža sa većim stepenom zasjenjenosti od 70 do 90%. One stvaraju mnogo hladniju mikroklimu, štite biljke od isušivanja i omogućavaju im da prežive i najtoplije ljetne dane bez stresa. Mreža nije samo zaštita od sunca, ona također pomaže u očuvanju vlage u tlu. To znači da biljke ne pate od suše, a mi ih ne moramo toliko često zalijevati. Isto tako, mreža štiti biljke od jakog pljuska ili grada koji zna uništiti cijele usjeve. Znam da ćete me pitati kako će se cvjetovi oploditi ispod mreže i da li će biti roda, konkretno kod paradajza ili paprika. Odgovor je jednostavan, mreža se ne stavlja na biljke u fazi rasta i formiranja cvjetova, nego onda kada već imamo dobar dio zametnutih cvjetova i formiranih prvih plodova. Druga stvar, tokom onih dana kad temperature padnu na oko 30 stepeni, mrežu možemo iskinuti do sljedećeg toplotnog vala, a postoji treće rješenje, možemo je nabaciti na biljke samo sa one strane gdje je veći dio dana direktno sunce. I opet će se vidjeti efekti. Biljke će biti bujnije i zdravije, paradajz će sigurno trajati puno duže. Iskreno, ako mene pitate, mreža za zasjenjivanje je sve što vam treba da zaštitite biljke kad su vrućine u pitanju. Zaboravite na koje kakve mješavine ili preparate kojim ćete zaliti biljke i zaštititi ih od vrućina, jer to apsolutno nema nikakvog efekta. Od svega što sam dosad probao u bašti, mreža je pokazala najbolje rezultate. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!